میرے محترم دوستو، ہم بہت کچھ جانتے ہیں۔ انہوں نے اس ملک میں اسلامی تہذیب و تمدن، اس ملک کی اسلامی تشخص کو تباہ و برباد کرنے کی کوشش کی ہے۔ انہوں نے آئین کی اسلامی حیثیت کو ختم کرنے کی کوشش کی ہے۔ پھر کبھی ریاست مدینہ کے مقدس عنوان کے پیچھے چھپنے کی کوشش کرتے ہیں۔ کبھی کون سا مقدس عنوان، کبھی کون سا مقدس عنوان۔ منافقوں، بتانا چاہتا ہوں تمہارا باپ بھی ان پردوں کے پیچھے اب نہیں چھپ سکتا۔ اب ہم نے تمہاری گریبان میں ہاتھ ڈال دیا ہے۔ اور میں اسٹیبلشمنٹ کو بھی بتانا چاہتا ہوں کہ اگر تمہیں اپنی عزت عزیز ہے، تمہیں اپنا احترام عزیز ہے، تم پاکستان میں ایک قابل قدر ادارے کی حیثیت سے اپنی خدمات سر انجام دینا چاہتے ہو تو آپ کو اس گندے کیڑے کے پیچھے سے نکلنا ہوگا۔ جب تک آپ اس کی پشت پر کھڑے ہیں، ہمارا پتھر آئے گا، اس کو لگے یا نہ لگے، اسٹیبلشمنٹ کو بتانا چاہتا ہوں تمہارے سینے پہ لگے گا۔ ہو سکتا ہے کسی کو مصلحتوں کی سیاست کمزور کر دے، ہو سکتا ہے کسی کو حکومت کی مجبوریاں کمزور کر دے، ہو سکتا ہے کسی کو اپنے مفادات کی کمزوریاں مجبور کر دیں۔ الحمدللہ نہ اقتدار کی لالچ ہے، نہ مفادات کی لالچ ہے۔ اللہ کے لیے اس کے میدان میں نکلے ہیں، لڑتے رہیں گے یہاں تک کہ اس ناجائز اور ناپاک حکومت کو سمندر برد نہ کر دیں گے۔ اور یہ بھی بتا دینا چاہتا ہوں، تم لوگوں نے کل کے پارلیمنٹ کو جس طرح اپنا کھلونا بنایا، اور ہم گواہ ہیں، تم نے حکمرانوں کے صفوں میں بیٹھے ہوئے ممبران کو ٹیلی فونیں کر کے دھمکیاں دی ہیں، اپنے نمائندوں کو بھیج کر انہیں دھمکیاں دی ہیں کہ اگر آپ اس اسمبلی کے اجلاس میں نہ گئے اور حکومت کے حق میں ووٹ نہ دیا تو یہ کیس تمہارے خلاف ہو سکتے ہیں۔ تم نے حزب اختلاف کے ممبران کو فون کیے کہ اجلاس میں نہیں آنا، ووٹ نہیں استعمال کرنا۔ تمہارے ان مشکوک کردار کو ہم دیکھ رہے ہیں، اسے نفرت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں اور آپ کو کھلے میدان میں اپنا یہ پیغام پہنچانا چاہتے ہیں۔ پاکستان میں سیاست کرنی ہے تو آزادی کی طرف بڑھنا ہوگا، انہی سے آزادی حاصل کرنی ہے۔ ہم فوج کو بطور ادارہ احترام دینا چاہتے ہیں، ہم فوج کو بطور ادارہ غیر جانبدار دیکھنا چاہتے ہیں۔ ہم کبھی نہیں چاہتے کہ فوج جیسی ادارے کو عام جلسوں میں زیر بحث لایا جائے، لیکن اس کا دار و مدار ہم پر نہیں، خود ان کے کردار پر اس کا دار و مدار ہے۔ میرے محترم دوستو، کشمیر کو بیچ دیا، ایسا بیچا کہ ڈکار بھی نہیں لیا، اور کل کشمیر کو بیچا، اور آپ کو بھی یاد ہے اس نے کہا تھا مودی کامیاب ہوگا تو مسئلہ کشمیر حل ہو جائے گا۔ مودی کے لیے دعائیں کرنے والا بالآخر کشمیر کو بیچ گیا، اور آج جسے فوجی عدالت نے سزائے موت دی ہے، پاکستان کا دشمن، پاکستانیوں کا قاتل،
पाकिस्तानी फौजियों का कातिल, आज उसके लिए कानून साजी की जा रही है असेंबली में, ताकि वो अदालतों से रुजू करके जमानत ले सके। ये है आपका खैरख्वाह, ये है इस मुल्क का खैरख्वाह, ये है इस, और उम्मीदें जरूर वाबस्ता होती हैं। उम्मीदें वाबस्ता की गई कि शायद यहाँ पर दूध और शहद की नहरें लाएगा, लेकिन हमारे नहर में और छोटी सी नदी में बहते हुए पानी को भी खुश्क कर दिया है, और आज हम घूंट घूंट के लिए तरस रहे। अलहमदुलिल्लाह से खल को नजार खलासी मोंगे पर सर स्वरो अल्लाह दे हिदायत वर किया वो खल को था शिदत फिक्र खावंदान दी। उन्होंने दादर तवायमाम एक यौजल जान त पुख्तुन वाए और दे पुख्तने मोर पैदेस करी दी और दे पुख्तुन प्लारो निक पटकाए दे पसरदा नदा अख सूरत की चिदा दे हुक्मरानान खिलाफ बगावतों के गनयाद साथे चे कुम खलक द दमल करी दी चे जान त देना पस पुख्तुन वनवाई। मावरुनो दा कानून हमरा उस परुन चेज़मुंग स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान दा बराह रास्त IMF सर वाबस्ते, यानी उस पदा आजाद पाकिस्तान बैंक नहीं दा बदे नफस IMF यो इदारा इलेक्शनानो से इंतजार मकवे और जवाए मदा खबरा पकार द जमा दा गग द पाकिस्तान अदालतुन तहम वरसी च मुहतरमो दा बल्दियाती इलेक्शन जमुंग मुतालिबा नदा जमुंग मुतालिबा आम इंतखाब दा च पागा 2018 के द कौम कुम वोट गला शो अगर वोट हक वापस कौम तवर के दा सच कानून साजिश वे दरुणो दा पनवी इलेक्शन की ब्याद दान ले खुंद अखली वे खुंद खदर आता ले वरे तेर दे दान ले दे मजावर करना उस आइंदा दे पार हम अगर इंतजाम बराबर ही और इंशाअल्लाह चिदा सद कड़ी दी दा बदे फमरे किन खली और इंशाअल्लाह हजम बेन कराना इंशाअल्लाह तो का खुदा कवल पदे खबर ठीक यू का नाम कली कली तो वदा पैगाम रसो का नाम और इंशाअल्लाह दा तहरीक बरवानी कदा टोल पाकिस्तान अगर जाम की लारे बंदी की यो कसम पे खबर के हरकत तो प्रे नदी ब्या ऐलान कौम फजल रहमान बतनहा पर रोड वलाड़ी और कौम तो अदे हुकूमत खिलाफ बगावत कई। इस्लामाबाद वजू को ना इंशाअल्लाह और ब्या बतलारे न बंदे ब्या बजदर तलारे बंदों एहतसाब खबरें कवे तो जब खल को एहतसाब कौम उस मुंगता ग्रेवान तला से चौरा जमुंग पे एहतसाब के और इंशाअल्लाह लार नश्त जकम ख्वाबजे और ब्या बजे पोष है ना जिंदाबाद पोष है जी
زما ورونو دا څه وجه ده چې د انډیا معیشت په مخه روان ده، د بنگلاديش معیشت په مخه روان ده، د ایران معیشت په مخه روان ده، د چین معیشت په مخه روان ده، او زما معیشت زموږه ته لاندې روان ده، زیرو ته لاړه، زیرو باندې ولاړ ده. نو ان شاء الله العزیز دا ملک د چا جاگیر نه ده، دا ملک به زمونږ وي، او ان شاء الله زما په وطن کې به زما اختیار چلیږي، د امریکې اختیار به نه چلیږي. زما په وطن کې به زما اختیار چلیږي، د IMF اختیار به نه چلیږي. زما په ملک کې به زما اختیار چلیږي، د FATF اختیار به نه چلیږي. عجیبه خبره ده، پاکستان جوړ د لا اله الا الله په نوم. ان شاء الله العزیز دا تحریک په دغه رواني، PDM به ان شاء الله متحده پلیټ فارم باندې رواني. او زه خپل ملګرو ته یو خبره کول غواړم چې مونږ ته وې چې عدم اعتماد په پیښو خلاف په اسمبلی کې، ما ورته وې چې عدم اعتماد په اسمبلی کې پیش کې نو بیا به د اسټابلیشمنت پر رحم و کرم باندې چې هغه د ستا عدم اعتماد تحریک کامیابی او کنه. نو پرون د اسمبلی اجلاس مو وکړ، دا لا چې موږ اعتماد عدم اعتماد پیش کړی و چې بیا به څه نتیجه وه. نو موږ درته په وخت باندې ویلي دي او همیشه مو صحیح مشوره درکړې ده، هغه لاره به اخلو چې کومې لارې باندې قوم ته د ووټ حق او امانت په اسانه میلاودی شي. الله تعالی دې په موږ انشاءاللہ ستاسو جذبات، ستاسو خواہشات د دې نمائندگی پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ کئی، اور انشاءاللہ انتظار لرے مونږ به انشاءاللہ ښه مضبوط فیصلې په مخ کوو او دا سفر به جاری ساتو، دا به ودرېږي نه انشاءاللہ العزیز. الله تعالی مو آباد لره، کامیاب لره، الله مو سر لوړي لره، اور اللہ تعالیٰ ہم پہ عزت لرا. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.